Doon na, doon na. Uy! Muntik ko na makagawa mo, ha? Hindi natin nasisi, okay na mo. 9 and 45. Rest. Ha? Tapos lang. Shane. 1-0 pa rin. 9 and 45. 420. Kanta na wala. Bigay kay Mira. Rest. 3 points. Ada ba? Kaya ada ba? 9 and 20. 3-0 ang ating score. 11. Nalalaro na. Bigay. Dalawang bugok. Ano itong papasahan? Mga bata rin kasama ko kanina eh. 11. Floater. Sila hinihintay ko, wala eh. Nahuli lang eh. Ano ba? Aling time tayo, ha? 9 minutes. 3-0 pa rin. Okay. Inside pass. Huli! Number 2. For 3. Tumpag lang yun. Rebound. Ano ba? Walang stop lot. Ay, stop lot. 8 and 4 to remaining. 3-0 pa rin tayo. Lot pati gusto. Stop shot. Ano pa tayong shot? Wala pa mamaya. Agaw. Runs the lane. Pinasa pa na yun. 2 points. 3-2. Alas Oh, galing, galing, ang galing. 8-3. Remaining na rin. Tama ng isa. Tama ng isa. Wapensa. 16. Pinasa kay 480. Sisindi ba? Yan, yan. Rebound. Number 31. 18 for 3. Tres na naman. 6-2 ang ating score. Naman ang depensa. 11. Gagawin ng bola. 11. Foul down. First Wala. team foul. Paul na ito, eh. Paul yun eh, hindi naman yan eh. Sino Paul? Ay, hindi. Kabila. Paul, baguhin yun. Ngayon na. Negative. Push lang. 18. Pwede tayo pasa. Number 16. Ano ba mapasahan? Hesitates. Tarbiling ko na. Nakabili yung without passport. 11. Dada ng bola. Pinasa. 2 points. 6-4 ang ating score. Para makita ng commentator. 31. Trabaho mo! Okay. Kaya ba, apit ka naman siya. Please na. Kanina, hindi ko nga na-play eh. Right, so late. Pinasa kay 420. 420. Balik kay 18. Wala naka-play. Tapos ang press. Maki. Rebound. Tataling na daw niya mag-isa. Pinasa. Jump shot ba? Jump shot is good. All 6. Oo, sige. On na po tayo. With 6:50 remaining. Puntak na ang kamera. Galing ko, Black. Puta ka na. Buhawi with the block. In the same. Bakit? All 6 ang ating score. Nagaw. Fall down. Sino Paul? Depensa? Number 2. Tapos na konti. Nice pass! Nice pass yun. Ano talaga yun, eh? Diretso! Foul. Bila. Yan. First team foul. 6 minutes. 6 minutes remaining on the game clock. 8-6 ang ating score ng mga depensa. 16. Ikinaba. Runs the lane. Floater. Kung paglang yun, put back ito. Paul. Okay. 5-5-5-50. 5:50 ang ating game clock. 11. Nasa kayo Lima. na yung black with orange shorts. Paul. Foul. 13 for yun. 13 for 3-3. Altas. Next touch. Pass break, number 16. Putik na matuhod for 3. This na muna. 9-8 ang ating score. With 11. 11 pala. 11-8 ang ating score. Lamang depensa. Tamang depensa. 10-11 ang ating score. Wala shoot, change. On the shoot change. 5 and 10 remaining. On the shoot, 8 pa.
18. Press pa siya. Dinilis ang ring, pero hindi sinubuyo. On the shoot, change. Okay, shoot change. 11. Drives the lane. Deep si Tulaya, wala. 450 remaining. Anong pa rin ang isa? Ang opensa. Drives Rocky. Foul on foul. Out. Foul. 440 remaining. 420. Remaining 16. 16. Please number 1. Tinagdag sa lisahan yun. 11. Ganda ng bola. 420 remaining on the game clock. 11. Step back. Jumper. Wala. Foul ba? Foul? Ah. 14 foul. 11-10. 11-10. High score. Warning pa lang, warning. Dalawang ofensa. Maki. Ano ka magkasahan? Ilan sa number 2. Number 2 for 3. Sobrang lang ako tiyo. Number 31. Ang bola. 4 minutes. 4 minutes remaining on the game clock. 31. Floater. Ayun yung mag-change yan. 11. 2 on Ayan na, 1 pass grabe na break. yan. 11. No look pass. Wala pa rin. Stop lang yun. 3 points. Ayaw mag-change. Ayaw mag-change. Pagsumunod, change. Agaw. Agaw ni Kuya. 420. Agaw ni Kuya. 420. Back to 420. Ay, kaya nakala 330 remaining on the game clock. nakala ko si Jerry King. Ano pala yun? 420. Sisigyan na ba? Uwi na pala si Jerry. 420 pa rin. 62 layup. Sobra lang. Abang sa rebound. Maki. 320 remaining on the game clock. Pass break. Uwi na sila agad, ang aga. Fade away. Basket! Change court! Score. Basket. 12-11. Lamang sina... Lamang depensa! Isa lang! Lamang ngayon. Isa. 12-11. 3-10. Remaining on the game clock. Ganda dito, no? No? May ganda dito, no? Makapalit mo. Goal. Alam mo na, Bud. Ang papasahan, 16. Hesitate on the 3. Bigay kay 31. 31 ang papasahan. Sobra lang yun. 3 minutes remaining. Tranta. Balik ko. 2. Pinasa kay Tony Green. Knockout. 2 points. Knockout play. 2:50 remaining. 14-11. Dalang ng tatlo ang depensa. 16. Gagawin ng bola. Atay ng screen. ISO ba to? ISO. Good. 11. 2 on 1 pass break. Tip si Dula layup. Sobra lang yun. Mukha dito. 420. Ganda ng bola. Oh, penalty na yan. 2:20 remaining. 420. 2 points. 13-14. Isa na lang. Maaari na to. Maana na to. Floater. Pinasa pa yun. Kay? Maki. Oh, maana na to. 10 remaining. Rebound. Manino. Ay 16. Isa na lang naman. 13-14. 3. Sobra lang. Ikaw sa rebound. Number 2. Last 2 minutes. Jumper. So, gaya ng bola. Isa na lang naman ng depensa. 14-30. Step back. Jumper. Abos. Rebound. Depensa. 11. 140 remaining. 11. Pinasa yung number 2. Advance. Last touch, Teralba. Same ball ba? Same ball ba? Teralba, Teralba. Puro mintis. 1 minute, 35. 1 minute, 35. Stop na, wag 2 minutes. Ano kayo? Isa. Ano kayo isa? Isa. 14-30. Anong score? Oh. Jumper. 2 points. 15-14. Agaw. 120 remaining. Mamigil ka. Matakbo na yan. 117. 115 remaining. Floater. Wala. Rebound. 2 points. Nakamuli. 1-5 remaining. 105 remaining. Gulo to shot na pa to. 16 for 3. Wag na. Bang! Tuloy na naman, wag na. 18-16. Ano ang depensa? Floater. All. Dos. All 18. 50 seconds. 50 seconds. On the game clock. Rito sa putang na. 45. Ayan. All 18 tayo. Yan. 10 seconds!
Time One to to shoot. shoot. Press. Wala. 18, rebound. Pinasa kay 31, 31. 27 seconds. 57 seconds. 2 points. Last 22 seconds. Dalawa na dalawa. Ang depensa. 20 seconds. Baki. Right lane. Level. Dollar. All. Stop ko na nga, pinipagpap eh. Ayan na. Foul, foul, foul. All. 10 seconds. Let's go. All 20. 9 seconds. On the game clock. All 20 ah. All 20. 9 on the game clock. Aray. Yun lang. Fast break opportunity. Hey! 3, Dalawa. 2, 1. Wala na. Ah. Meron mo eh. Dave, dito Dave. Sakto naman, tama na.